My name is Rosemary Flores and this is... My name is Isik Joy Sanji, and we are the second Reporter 49. Let's start. What is language as a pillar of culture? So, language serves as a foundation pillar of culture, acting as more than just a tool for communication. It is a profound repository of a society, history, values, and worldwide by encapsulating unique perspectives, traditions, and social norms. Language shapes group identity, fostering a sense of belonging and community. So, okay. Nag-state dire nga, ang pillar of culture kuno kay dili lang siya kanaang murag, dili lang siya gamit para sa ato, but para sa ato ang tanan. It is one of the main reason nga nung ang mga tao makakonekta sa usag-usa even though naa sila sa layo. The best example also is kanang magbayanihan. Mangutana mo nga no. Kay kinani man na if naa magud mo bayanihan sa inyo lang community, even though dili ka matawag nga sikat ka ng barangaya, as long as mutabang ka, it is one of the majority nga maila ka. Ang uban gani kay mailhan mo nga anak man kang kuan kay lagi imuhang now, the way ka mo kuan. Example also is kana ang mga tagapitan. Ug mungutana mo ngano kay if mutabi sila lahi ra sa kanaang murag sa mga kanang murag nasa middle nga kanang murag wala lang normal lang magtabi, pero ang mga tagapitan mugod kay laom na sila yung mga gahi na words. Also dili buot pasabot nga ang atuang gigamit nga language which is Filipino or Cebuano kay dili na ta maka-communicate sa uban nga na tagalaing lugar. It doesn't mean nga we Filipino cannot take risk on chatting someone on social media just because they're different, that is the very wrong mindset. Because as I've said earlier, dili sayo ang makig-communicate sa ubang tao or sa mga tao nga laig language just because they are different. Excuse me. Also, by having this communication of ours, we can create nor make a small group or kanang mga friends sa social media. Kanang nagitay mga friends nga tagalaing lugar kay we Filipino is known for best at communicating or best at communication. So next is there are two key dimensions of language as a pillar of culture, which are language as repository of cultural memory or history and worldview rather, and the language as a builder of social cohesion or identity and connection. So when we say language as a repository of cultural memory or history of a worldwide, it means nga we Filipino kanang what do we call that one kanang atong tinabian ron gikan sa atoang gikan sa atong mga kanunu-nunuan kana ang gikan pa jud sa atong mama sa akong mama, mama sa akong mama, ug mama sa akong mama. More like kana ang mga kuan siya kana ang say pangalan ng mga old kana ang mga what do we call that one kana ang mga from the word heritage. So na-inherit na ni sa atoa. It's from our generation. Gikan as I've said, gikan pa sa atong mga ninuno. The best example for this one is Cebuano speaks local places. It still hits different because they have to give and take. So, ang mga Cebuano kuno if mo adto laing lugar, mahibong sila nganong ina ilang mga tinabian, nganong naa sila dili masabtan, nganong lahi sila og kanang dialect
lahi sila o kanang pronunciation ug lain-lain tag pagsabot sa gamay words kay naman si uban nga words nga sa ilaha kay normal ra pero sa atua kay lahi na. So, in terms of that, if moadto ta sa ilaha, of course we have to give and take. Makaton sila sa ilaha, makaton sila sa atua, makaton sa ta sa ilaha. So, the next one is language as a builder of social cohesion or identity and connection. When we say language as a builder of social cohesion, it shared language strengthens bonds, acting as a badge of identity that defines insider, outsider status and connects individuals to their community. So what do we mean by that? The best example for this one is people can easily understand what they wanted to tell because it is their native or local language. The best example, if I would be given the chance to give an example, of course, I would give the example of Linggo ng Wika. Why? Because we Filipinos celebrate this one. We Filipinos celebrates Linggo ng Wika every year. And of course, from the word Linggo ng Wika, of course, we have to have our traditions, which is mga barong, Pilipiniana, and some other cultural and traditional way in celebrating Linggo ng Wika. Excuse me. Also, if for example, ang host nila kay Bisaya, ang ilang mga audience kay some are Bisaya, some na ay pan mga English nga naabot, kay lagi na encourage sa unsa kanindot ang atong traditions in way of celebrating Linggo ng Wika. So of course, if majority sa mga audience makasabot sa host kay og Bisaya ang host, majority nga ang mga audience magiya or ma-encourage nga mas maminaw pa sa host kay ang mas dali man masabtan nila if ang host nagtabi sa ilang native language. Another example is even though ang host magtabi sa native language, it is the responsibility of the host to explain also. Sa mga dili kasabot, of course, makapangutana naman na sila nga unsay pasabot sa host, unsay way, ug unsay buot mismong ipasabot sa host. If ever, dili sila mismo makasabot sa host. Okay. So, the next is there are also 2 dimensions explored below, which are the transmission of cultural values and history, and the construction of group identity and belonging. So when we say transmission of cultural values and history, it means language carries the DNA of a culture, including its moral frameworks, social hierarchies, and historical narratives. Also, through oral traditions, proverbs, and everyday vocabulary, it preserves the wisdom of previous generations, ensuring that cultural norms remain vibrant. So, diri nga part na sulti naman ako ganiha nga, it is our tradition or kanaang gikan ang atong pagtabiog Filipino language na inherit ni nato sa atong mga kanunuan. Of course, to ensure nga ang kaning language nga napasa sa atua mas mapalambo pa, which is mo include na diri ang anong naanay Filipino books or nanay Filipino nga subjects. Mangutana mo nga no, it is for us students or it is for an individual to learn nga even though nowadays na natay mga possible language nga pwede mahibaw-an, ang atuang own language magpabilin gihapon. Step by step from their generations passed to our generation, sooner or later mapasa ni sa atong next generation. Well, not technically ang ato ang language but also the frameworks, social hierarchies, and historical narratives such as books ni Jose Rizal, mga kaagi ni Andres Bonifacio, sa mga stories nila ni Marcelo del Pilar,
Of course, katong nga mga story, mga national heroes nga naghatag og big impact sa ato ang generations karon, ay even though wala na sila, their presence, every work they made, nagpabilin sa atua just because they have a books that can testify that even though in their generation we're having the hard time, we have our freedom now. Because of them, we are having our own freedom and privilege now. Okay, so the next key dimensions is the construction of group identity and belonging. Language serves as the primary market of group identity, allowing individuals to connect with their heritage and community. It fosters solidarity by enabling members of a group to share emotional experiences and understand shared unspoken context. So diri nga part kay, for example, sa inamoy group activity na mag-brainstorming, tapos dili ka anad sa grupo nga imuhang natungnan just because nakakaugalingon nga COF or circle of friends nga anad ka nga perminti mong nagkuyog. But in this type of activity, it is our responsibility to communicate with our group mates for us to have a better presentations or activities. We have to participate even though dili ka na ang group. The best thing you have to do is makig-communicate ka from one another to the next one. Why? Because if maka-communicate ka, if slowly by slowly maanad ka nga, dili permanente nga ikaw ang imong mga naandan nga mga persons, naandan yung mga persons, dili jud pwedeng magkuyog permanente. Especially, there are activities sometimes. The best thing is, kamao ka makig-communicate sa ilaha. Mas masabtan kanila kung mag-open up ka sa imuhang saloobin or kanang mga opinions. Kanang if ever mag-brainstorming mo, of course, muhatag kag opinions para makuan sad sa leader nga okay, ang imuhang way mas better, pwede pwede i-add para mas makagama ta og creative. Some of it are kanang based sa experience. Also, if namagog kay experience sad, kay kuan man, mas madali man nimugod. Even to dili na to kanang masisi nga dili ka mo open up largo kay lagi first timer nimo ana nga grupo. But the best thing is, as I've said many times, communication is the key. If you have the communication, you will gain the courage to face your other group mates and communicate with them properly. Okay. So, the next one is the cultural identities and stereotypes. Excuse me. Language serves as a fundamental market of a cultural identity, fostering a sense of belonging and solidarity with a group. However, it also acts as a primary source of bias, enabling the transmission of stereotypes, prejudice, and social inequality. Okay, so diri nga part, the best example is still lot of people still discriminate in other individual because they are different. Of course, diri mo sud ta diri sa gender inequality, different language that causes unfair judgment. Of course, nowadays naman jud mga LGBT gitawag na LGBTQ. Of course, sa mga LGBTQ na sila kaugalingon nga murag words nga murag hinimo nila nga words. For example, kay mo sila nga vox, mo ana sila nga best, sabi, besh. Of course, dihanan lang kuan. Even though naana sila sa tuaron, even though slowly, step by step, na-encourage na ang kana nga
people, ang mga LGBTQs, we still cannot deny that there are still a lot of people discriminating them just because they are different. Even though there is nothing wrong being a member of an LGBTQ. But still, I cannot judge those people. I cannot judge directly those people nga dili ganahan sa mga LGBTQ. Kay lagi, ang uban ay gituhan nga duha ra gyud ang himo sa atong Ginoo, which is girl o boy ra. But some of people said na anay mga rights nga muana sila nga LGBTQs are also people. They have feelings, they have emotions, they have feelings nga masakitan sila sa mga words nga pwedeng buhian sa isa ka tawo just because, or a lot of people can directly discriminate them just because they are different, which is very technically wrong. That doesn't mean nga lahi sila nanatay karapatan nga mo judge sa ilaha kay yun anak sila. That is wrong. Next is language is a market of cultural identity. The first one is symbol of heritage. Language serves as a fundamental market of cultural identity, fostering a sense of belonging and solidarity within a group. However, it also acts as a primary source of bias, enabling the transmission of stereotypes, prejudice, and social inequality. So, sa symbol of heritage, the best example is how people communicate and how an individual used words to communicate worldwide. However, there are still people use negative or bad words by using their own language. Okay, so the best example for cultural identities and stereotypes is ang mga Amerikano nga moari sa atoa. Kay we cannot deny man nga even though ang mga Amerikano willing makighalubilo sa atoang mga Pinoy, dili tanang Pinoy gusto makahalubilo sa ilaha. Kaya ang uban mo take advantage sa mga Amerikano or mga Americans, or even though dili lang sa mga Amerikano or sa mga if specifics na to sa mga AFAM na lang. Sa mga AFAM magud kay dili man tanan gud nga mga Pinoy is pure ang intention towards sa ilaha. Kay uban mo take advantage kay lagi sila gikan sa laing lugar mga dato. Of course, ato ang uban man jud mga Pinoy dili lang to jud madinay bisag unsaon nga i-take jud nilag advantage nga ay kini Amerikano or kanang tagalaing lugar dili ni kasabot sa atong tinabian. Ang uban, of course ang mga tagalaing lugar mahibong sila nga ana ang pakitang tao kumbaga ang ubang Pinoy kana ang good ilhan treatment sa atoa at first pero pag nakuha na nila ang gusto nila, majority maglahi na ang treatment sa ubang mga Pinoy. Ang uban gani kay ang uban gining nakabana kay murahon gihapon nilang ilang mga bana nga dili makasabot og Pinoy kay lagi dili siya kasabot. Nay uban nga kana ang anaw na dira nga ikaw ko my husband is so kanang daghan kayong mga pasikot-sikot, daghan kayong mga masulti behind their back o bisan kani magatubang kay lagi dili sila makasabot. Ang uban sad kay ang next example is kanang sa dating app. Ang mga dating app mangudron kay dili tanan makasaligan kay ang uban of course ang mga dating app kay nay mga Amerikano or kanang mga Indiano nga kanang lahi ang pananaw sa dating app. Kay even though sa good side sa mga Pinoy is kanang gusto ra nilang nay matabi ang way sad sa mga Amerikano or sa mga Indiano towards atoa kay lahi lamakana sila nga Filipinos are just easy to fool kumbaga. Filipinas are just so easy to fool and get. Kay nang tuo man gud nila sa to is dali tang makuhang mga Pinay kay lagi pobre. Of course, ang ilang saligan kay tagalaing lugar sila, dato sila, mga Pinay, maoray makaya, mga pobre, lahi og tinabian, kung mga pobre jud na pobre ka nang dali ra mailad,
kay pobre, which is very wrong, even though dili tanan. But yes, specific or mostly, yun ana ang mga rason or ang mga nahitabo. Next is the symbol of heritage. This is part of language as a market of cultural identity. So what is symbol of heritage? So symbol of heritage is a language serves as a fundamental market of cultural identity, fostering a sense of belonging and solidarity within a group. However, it also acts as a primary source of bias, enabling the transmission of stereotypes, prejudice, and social inequality. As I've said earlier, mauna ang mga rason. Gender inequality is one of the most common reason nganong less ang pag-unlad sa atong ekonomiya, just because some people, or let's say 50% of people here in the Philippines are not yet acknowledging the LGBTQ family. Next is the rational identity, dialect, and accents. Accents and regional dialects acts as a badges of origin, connecting individuals to a specific place or community. Dara, ang best example is ang mga taga-Pitanon. Once again, ngano? Kay naa sila own way, the way sila mo tabi, the way sila mo deliver og words, the way sila mo deliver og sentence. If ever makig-communicate sila sa kanang kapwa nila diyang taga diha ra pud dapita, of course, it's just normal. Normal ra ang treat. But if ang mga taga-Hapitanon meet og let's say example of taga-Kandugaynon, of course, mahibong sila nganong lahi ang taga-Hapitanon ug tabian, lahi sad ang mga taga-Kandugaynon. Why? It is also because it has some barangays are having a different way of talking or communicating. Some are using the language or dialect with the rock, kanang gahi ang ilang pagkalitok or gahi ang ilang way of communicating than sa mga taga-Kandugaynon. Ang mga taga-Kandugaynon man sad good kay naa sila lahi nga words kanang murag paslang, lang uban kay naay gahi. But yet, above all, we are still communicating as one. We are still having our own nationalism or religious way, or perhaps way of communicating. So, the next one is social cohesion. What is social cohesion? Social cohesion is a shared language allows for the mutual understanding of jokes, stories, and experiences, fostering solidarity and a sense of us. Okay. Example. So the best example from the word mutual understanding of jokes, stories, and experiences, fostering solidarity and a sense of us. So, instead of forcing themselves to learn another language, they still used to teach their native language, knowing the skill used to teach their knowing that every Filipino or an individual has its own uniquely or unique. Okay, for example, for this one is we Filipino once again. Ang ato mga Filipino manggod kay, even though there are a lot of languages nga pwede na makatuna na to, we are still using our local language, which is very, very important or is a must. Mga tana mo nga no, kay as I've said earlier, before
from the second topic, I guess, nga niana ko nga, it is our generation to generation. Mapasa ni na to. Which is, for us to have this local language of us, we have to teach our smaller ones kanang sa mga batanon karon nga even though we can still learn different languages, learning our own language is still a must. Kay sa ato mga language kay mas malig-on man ta if magamit sa ta sa atuang language or own language kay mas maglig-on ta kay if ever makigtabi ka sa imong group of friends, of course we can easily tell our jokes, stories, and experiences. And above all that, we learn. We learn in every stories, in every jokes, and in basically we can learn above those. Rather, maka-learn jud ta ngano. Kay makaan naman tagod nga ang jokes niya kay below the belt. Of course, mo confront talargo kay lagi below the belt, which is one of the most easiest way for a person to tell nga even though we are close enough to have that kind of joke, we still have to put the boundaries that you can no longer joke to me to the point na it's below the belt kanang makaspasakit na. Well, not just jokes, but of course other sad nga putang, such as kanaang one example is kanang magtell kag jokes o kanang mga pranks nga kanang lagi you're confident enough nga mo prank anang mga tawhana kay lagi you're close enough even though kuan you still have to put in mind nga even though close mo, the boundaries must still have there, it still has to be there. Okay, that is the social question. Next is the resistance and pride. Resistance and pride, minority group often use their native language to resist assimilation into a dominant culture asserting their identity. Okay, when we say resistance and pride, okay, next one is the resistance and pride. Minority groups often use their native language to resist assimilation into a dominant culture asserting their identity. Okay, for example, ang naay Pinay nga narabaho sa laing lugar, let's put it this way nga, ang Pinay narabaho sa China, and we know nga not Chinese people totally love our country. Ang uban kay of course ni discriminate sa ato ang lugar kay lagi known as hugaw, corrupt, and other way of criticism nga pwede nilang mabato sa ato. But that Filipina herself can't stand sa magipang tabi sa mga Chino or mga China nga people nga makaanan sila nga ang mga Pinay kay o ang Pilipinas kay mga hugawan sila, lahi sila gwing o lahi sila pamalakad sa pamahalaan. Ang ilaha kay feeling nila ilaha kay good way ilaha kanang very clean, very kanang hugas kamay or kanang kusog ka sila mo hugas og kamot ba kung baga kay kuan magud. Of course, sa side sa Filipina, malain siya knowing nga dili sakto ang ilang gisulti nga sayop ang pagsabot sa mga Chino ug China sa country na to. Of course, as having the pride of a Filipina worker nga naabot sa China, of course, it is her responsibility nga mo voice out. Musulti siya sa iyahang kanang sa loobin nga, Sir, ma'am, sayo pang inyong pagsabot sa mga Pinay kay not every Filipina or Filipino is that kind of person. So, well, not just in term of kanaang communication or way, not just term of pamamalakad sa mga Pinoy, but also their way into their culture. Kay, if ever magod, ibutan na to nga, naka-voice out ang Pinay.
Of course, if ever maka-voice out magani ang Pinay, malahi man ang pagtanaw sa mga Chino or China nga maka-resolve or maka-create og better future or having the best connection towards other country, not just the China. Maka-build og better connection nga kanaang okay, mo give and take ta. Yun lahi-lahi atong sabton nga dili tanang country mag-evolve sa atoa. Dili tanang country kanaang mo go under our way just because we live here. Of course, we have also to understand the living of other country. Na sila'y pwedeng sayop mabuhat, nasa tayo mga Pinoy o Pinay na sayop mabuhat towards ilaha nga pwedeng maka-create og misunderstanding towards both person or country. But the best way to resolve this type of situation is mo voice out ta ng mga Pinoy o mapasabot na to sila nga dili tanan ingon ana, dili tanan nga mga Pinay o Pinoy ingon ana, dili tanan nga mga Pinoy Pinay dili ay sayop ang ilahang pagtanaw, even though dili tanan but mostly dili tanan Pinoy kay we Filipinos known as the respectful, religious, and helpful. Okay. So, next is language as a source of bias and stereotypes. Language is not neutral. Neutral, it carries historical and social baggage that can marginalize groups. Okay. First is linguistic discrimination. Individuals who speak non-standard dialects or with certain accents are often stereotyped as less intelligent or incompetent. Okay, for example sa linguistic discrimination. Cebuano speaks rather than Cebuanos or kanang Cebuanos kay or mga Pinay. Okay. The best example for this one is ang kanang mga chismis. Okay nga no. Individuals who speak non-standard dialects or with certain accents often stereotyped as less intelligent or incompetent. Ang kuan man good kay the best example ani kay Bisaya people may be discriminated as less educated individual just because of their accent or tone. Okay. Ang mga Bisaya ato'y hato example once again. Ngano? Kay ang mga Bisaya man good, if mo adto taglaing country, makaana man good ang mga taga ubang tao sa nga nagpuyo ditong lugar sa atong gustong trabahoan, makanas lang ay nagtrabaho siya diri buot pasabot pobre ra sila. Wala siya na eskwelahan. Mga kuan sila kanang mga less educated, mga bugo, kunuhay, kay lagi naabot sila, dili sila maabot anang lugar marabaho kung naa sila gi-eskwelahan, which is very wrong. Kay some people are just working in their country because they wanted to have their family a better life. Naka-eskwela man o wala, it is a choice of a Filipino or a Filipina to work there or in their country to be specific. Okay. Next one is labeling and categorization. Noun labels are more powerful in triggering stereotypes than adjectives because they make a characteristic seem like a fixed, unchangeable trait. Okay. The best example is chismis. Why? Kay kita mga Pinoy, kay Pinoy jud ta. Ngano? Kay if ever manggod ka na ang dili na isa ka taw, dili ganahan ang tawhana, mutok bad dayon siya. Which is very, very wrong. Kay if mutok bad siya ana nga person, maka-create og misunderstanding to the point nga dili lang siya nga to the point nga ma-misunderstand na sa ubang tao ang actions nga gipakita nimo ha. Kay bisan i-example lang ko galingon. For example,
kanang nainihatod dako amigo ra kay classmate kay walay makahatod lain, but naay nakakita namo nga one person nya mo ana din nga hala first time gihatod si Joyce Ann na uy sa laki pa jud naghatod niya uy dib jud tunoon niya nya ngit-ngit na kaayo gadidit na sila didto. Of course ana may buong na lang kay buntag nganong na kay kuan nganong na kay issue nga gihatod kuno kagabi the 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 bad part is na anay storya nga mapuno nanay makuha kay dili na masulti ang true story behind sa kanang ni chismis sa imuha nga ana nga butanga nga lagi gihatod og laki uyab dayon. No, that is very wrong. Not just me, but for also other women. Not just women, but every individual Filipino nga ma-misunderstand sa ubang tao just because of a simple thing nga gibuhat na to towards nga makatabang ta sa ilaha, makatabang sa sila sa tua. That is definitely very wrong kay it is stated here nga certain accents are often noun labels are more powerful in triggering stereotypes than adjectives because they make a characteristic seem like a fixed or unchangeable trait. Di ba? So, we Filipinos, Pinoy na Pinoy jud ta kabisag kay balo ta nga sayo pang ilang gibuhat. If i-confront na nato, wala na mo angkon. Wala na mo angkon kay mo nga ay dili si kuan mo anang nagsultigod kay nakitaan mo ni kuan. Wala na mo angkon. So of course, kana nga thing maka-create jud misinterpret or misunderstanding towards sa ubang tao. Kay possibly the most possible way is ang tanaw nila sa kuha kay lahi na. Kay the known makaalis lang ay ang known nga buutan. Ang buutan kana ang danon nga buutan kana ang mahinhin nga babayi gihatod isa ka amigong lalaki wa na issue na kay uyab dayon. That is definitely very very wrong. Okay, the next one is the negative connotation. Negative connotation is a word used for specific groups often carry derogatory meanings that reinforce stigma. Okay. Okay, next is the language as source of bias and stereotypes. Language is not neutral. It carries historical and social baggage that can marginalize groups. Now, I will give the floor to my partner, Miss Flores. Let's talk about the key areas of stereotyping, linguistic stereotyping, and bias. First, we have a gender. Gender, it is a language often reinforces traditional rules, and inequalities favoring one gender over another. So, kani siya, example, ano niya kay ang men and women. Ang atong favor matilt ta dito sa men. Why? Because men has associated with competence. Sa kuan nato strong ang men, mga laki, mga strong na sila. While ang women ato na siyang i-associate with empathy. Ang kuan nato sila nga kanang makakuan sila. What do you call about this? Kanang yes, empathy or nurturing. So, kani siya, murag ang babay ani niya weaker than the man. So, munang mas prefer nila ang man mo head sa kanang household, while ang girl, prefer na siya nga mo submissive. Okay, that's it. Then, let's talk about the age or ageism. Age or ageism. This involves the stereotypes that, while often targeting older adults, can also affect younger people. Yes, it's because we always assume that the older is about clueless or they're ignorant. They're becoming more ignorant. They're becoming more frail. Well, sa younger people, we kanang we kanang have a we assume that the younger people are inexperienced, so we don't give them too
too much ka ng burdens or ka ng di na to sa tagaag mga projects nga big ra kaayo nga kanang feel nimo in-experience pa sila di pa sila dapat ana kay kuan bata pa kinahanglan napos sa experience mo kung saan to siya tagaan anang projika. So kanang murag makuha sa opportunity sa kanang sa mag-practice magsunod pa sa mga superior usa pa sila mahatagan og bigger projects kung feel na nga madala na nila kaysa ilang age. So kuha na nila ka murag nagbase gud ko sa age, nagbase ka sa age o unsay ka nang ma-handle ba nila og di. Kung kids pa ka, bata pa ka, dili ka tagana na kay bata pa man ka, igadako na nimo usa na ka matagaan. Pero kung magkatiguang ka or kung mga elder ka, kay kuan, mawagtangan na sad ka kung labisan pag lalaki ka nami sa mawagtangan ka og authority, mawagtangan ka di na ka ma-associate og kanang competence. Why? Because you're older, you're kanang your brain na kay murag nabadaheaded na kay ka murag na sentimental ka sentimental is that, if that is correct, sentimental ka kung sa una wise ka ay ka decisive ka ay ka older nimo the older you get kanang ma-decisive na ka murag mahadlo ka kanang ma-fail ka ma-fail ka kay digditin nimo as a man. Yes, ang digditin mo sa man dili ka mo sugot nga mapildi ka so mahadlo ka mo lihok. Then, okay. So let's talk about the ability. Second, the third is ability. Third, right? Yes, third. Ability. Ability is about language that devalues disabled people or treat them as object of pity, inspiration, or burden. O naitas anak mo matiguang na imong lolo or kanang imong sa kanan niya lolo or sa kanang imong mga generations ng mga grandfathers makuha na gid mo sila nga kanang di na sila maayo so na-tend kung lalaki ka na-tend nga mo replace ka imo silang itward ikuan mo sila mukuha ka sa control ikay mo control na lang munang kung sa kuan company pa ni magkuan ka imo i-cut off ang power sa imong grandfather to kanang para ikaw na ma-lead mo lead most of the time kanang ilang gamito na ni ilang gigamit og insults ani nila kay kana mga disabilities imo nila insults like for example lazy, crazy, blind or deaf. Na for example mga anak ka handicap, you're handicapped, crippled or wheelchair bound. Imo silang i-insults. Most of the time maybe in front you are kanang respectful but kanang mo talikod na ka behind your back. Next is we have the consequences of language-based bias. First is we have a microaggression. Subtle, often an intentional insult that remain the target. Kani siya, wala ni siya gituyo nga insult. Gina-insulto sa ang imong katabi na insult taga joke ka, pero ang imong katabi nag-insult para niya, nadunggan niya nga, para niya nag-insult ka or below the belt na, sa ingon pa ni Joyce, below the belt na ang imong joke. Wala ka kahabalo nga na aygo na dahil siya, mana siya imong na the main, the target, or the someone that is spoken to. Next is we have a stereotype threat. When being categorized negatively, it can cause individual to perform poorly, confirming the stereotype. So kani siya di ay kung sa usa pa siya na sa tubangan para mag-perform nakadungog siya negative nga kuan or di gipanungdungog ba kag inana iabuti mo sa tubangan i-perform nimo kay mo bisan confident na ka nga okay makuan magud ka o kana sa matan-aw nila feel nimo kay na feed na makag negative sa napaka sa ubos igabuti mo sa stage kay makuan naman ka maapektuhan imong thinking mana kang hala ila kong gikuan ila kong gijudge inana day ko bisan ako tubangan maafektan ang imong confidence munang i-perform mo poor na imong performance wala na matarong na mga sayop kay naman ang sa una-una na-update naman sa imong
Di naman sa imuhang unsa imong gibuhat dira imong ang imong ginauna naman kay na nagtan-aw nimo na feel nimo ang imo nang gi perform das tuban kay di na maong. So kung maghunauna ka ginana negative jud imong hunahuna, di na ka katanong og perform. Makuha na imong performance. Then anita sa systematic barriers. Systematic barriers. Linguistic discrimination can hinder access to education, employment, and social mobility. O, kani siya. Example ani niya, kana mga, kanang mga students nga kanang speak ka og non-standard dialect or dili pareho sa naa sa imong mga classmates or sa school baron lahi imong panabi dira like kuan kay makuan maka you are going to be unfairly judged. Ma-judge ka nga less intelligent ka or ka na kay learning disabilities. Language as a symbol of nationhood. So, language serves as a profound symbol of nationhood, acting as a cultural glue that binds people together through shared identity, history, and communication. So, kanya din siya atong language kuno na ako siya glue or bisan asa ta mapunta, bisan asa ta malugpad, bisan asa ta nga lugar maabot, kanya siya atong language mag-remain gini sa atoa. Mag-bind gini siya sa atong bisan asa pa ta mapunta. Mabind yun siya dili ni nato makalimtan kay mo man ato ang nation. The let's key aspects of language as a symbol of nationhood. So first we have a marker of identity and unity. It has shared language fosters a sense of solidarity and loyalty, often acting as a cornerstone for nationalist movements. So kani siyang marker tungod sa marker maka-sense ta og belonging sa ato ang nation or sa ato ang country. It creates a shared consciousness binding individual together through emotional ties and native language. So kani ato ang kandi atong nation day makabind di siya nato through emotional ties lang ha. Ma-feel bitag proud kung nato sa gawas, pag-isa pa nato sa gawas. Ma-feel kitag proud kung ato ang country kay ni rise siya o values ang ni rise siya para nagganindot atong country. Kita gid bisan pag nasa ta gawas o bisan asa ta mapunta, ma-feel gid nato nga proud. Actually pod, kani po siya good na po rin siya distinction. Maka-distinct pug ka bisan asa ka punta. Maabot ka sa laing gawas, maka-distinct jud ka nga kanang ma-proud ka nila, makaana jud ka nga amo ang country kay kuan kanindot lagi proud gyud ko sa akong country. Pero kung sa lae natay kuan gani kanang natay distinction between us and kanang atong nation o ang them sa outsiders. Kanang magtabi ka sa kanang imong outsiders nga kanang or kanang lain nga nation friend. Tabi ka among country ila kanindot lagi maka-proud jud siya kay kuan inaana na among country indot na kaayo visit niya ta next time tour ta ka o kanang makuan gani ka na kay mo act ka og host mag-act ka og host kung paitan mo na mo visit niya kanang mo act ka og host why because that is your home country kanang maka-feel ka og proud. So kani po siya good in national movements language is frequently used to rally people, strengthen national pride. O mani siya. In nationalist movement. Do you know what the rally? Rally ka na ganing, karang patok ng example ganina, mga na to siya. So, alita sa banal nationalism. Banal nationalism, language is embedded in a sacred text of the nation, such as constitutions, literature, and national anthems, which reinforce national identity.
So kani siya ang banal nationalism, example ni siya kay kana ato ang flag ceremony. 'Di ba? Everyday pagabata pa lang mo sa nga nagadagko sa nga tiguang ka, masige jud ka dungog ana, 'di ba? It's a form of repetition. It's repeated kanang repeat pag ayo repetition para at ma-strengthen atong national identity. Karang magamit ato siya sa everyday life. Everyday nga everyday nga task. Sa pandungog na to alang mga flag ceremony, kanato nga sugbo, kanang mga songs ni ana, kay ma-strengthen atong identity o ma-feel gani tag home, yes, like home. Makaingon ta nga bisag asta mapunta ang atuang home usa ra jud. Ang atong nation usa ra jud ta nabilong. Dili gid ta mapadpad sa lain or maabot dito sa lain or ma-assimilate ta sa lain. So next is one nation, one language. So, sa government, ang government they'll make rules about language to choose an official one and set a standards, grammar standards and boast a national language. Okay. Then let's talk about the use of language to define and strengthen the national identity. First, we have a language policy and standardization. Government implement language policies to designate official language, establish standard grammars and proper national language. So muna to kung ingon ganina, ang government maghimo sila rules about sa kanang about to choose na kanang official language nga para ma-promote nato sila atos lang set sila og standards, grammar standards, then ato siyang i-boost og ato siyang i-boost ang national language. Magpili sila para sila ma-promote nga language. Next is we have a symbol of sovereignty. In post-colonial context, adapting a national language like Filipino in the Philippines or Hindi in language is a move towards decolonization and assertion of sovereignty. O kana ganing feeling mo una na ka inyong language na nakay kuan maka-feel ka og higher ka. Higher imong kuan kinana ka inyong official language. Naka-adapt na og national language ang country. Next is education and media. Utilizing the national language in education, public discourse, and media helps to enforce its status and ensure it passed down to future generations, cementing its role in national identity. Ang example na nila, public man, o public siya, no. So, munang naatay, natay ka ng education na nasa itong mga language, di ba? Natay education of language para daw mapasa sa future generation and generations parang cement na nila ang role nila sa ilang national identity. At next is resistance and cultural preservation. For minority groups, maintaining their language is a way to maintain distinctiveness and resist cultural assimilation. So, kanin siya na may uban nga di ganahan nga ma-assimilate or di ganahan sila nga makuan gani sila. Di sila ganahan nga mausab ang ilang ways sa ilang kultura. Ganahan sa i-preserve ang ilang culture. So, mo resist sila sa mga naay mo mukuan sila mo partida mukuan nila sa partida sa ilahang kuan kanang mo promote mo promote, di ba? I-promote nila ang kanang kuan ang ilang language o ilang culture sa uban. Ang uban kay ganahan mo kuan mo participate silang culture kay or nasa uban nga di sila ganahan nga mo appeal sinana kay
para ma-maintain nila ang distinctiveness or ilang uniqueness sa ilang culture. Next is the dual impact of linguistic nationalism. So, kanina yung pag-inani ni mo, na siya impact. This a dual impact. Dual, kay naman siya good things man. Na siya good things, na siya dili. Na siya advantage, na po siya disadvantages. So, linguistic nationalism is a socio-political ideology that persists language as a central component of national identity, unity, and sovereignty. It frequently drives policies that promote a single dominant language to foster national cohesion. While this can solidify a national identity and promote shared culture, it often leads to marginalization of linguistic minorities, creating us versus them mentalities and fostering internal conflict. So kaninday siya people may believe that it makes the country stronger kung usar kabuk ang language, kung imo siyang i-push gini mga the same gid ang language ang tabion sa tanan. Ang kuha ni siya na siya advantage and nasa siya advantages. The good side is that create a strong sense of national identity and kanang shared culture. While ang kanang downside ani niya, however, its downside is that it often makes people who speak other language nga kanang ma-left out sila. They will be left out which can maka-cause taog kanang cause taog internal conflict with the country. Kay ma-left out naman sila, di na sila kuan ninyo, di na siya kasabot, di na siya kalain sila nagtabi sa usa ka language ako di ba ma-isolate man ka. Na siya. The next is we'll talk about conclusions. Balancing unity and inclusivity. So you have to balance both unity and inclusivity. Language acts as a foundational pillar of culture identity, profoundly shaping how individuals perceive themselves and interact with the world. While where a shared language can foster national unity, it must not come at the expense of diverse linguistic heritages. True inclusivity requires moving from a framework of assimilation to one of the unity and diversity where all people feel valued, respected, and represented. So kani siya ang language it's super important. Super important kina nato sa ato ang culture. Kay mo man na siya kung unsa ato makita sa atong kaugalingon. Pero while we're sharing a language, mag-share tag language ma-bring ang atong country together. We shouldn't forget about people who speak different language. Di ginato kalimtan nga naiuban nga lahi jud og panultian. So to be truly inclusive sa kanang kuan dari, resulted ari para matindanay gid kuno inclusive gid kuno, we need to move away from the idea that everyone has to speak the same language. Instead, we should aim for unity and diversity para kuno ang uban, para ang tanan ma-feel nila nga gi-valued sila, gi-respect sila o gi-represent sila. Bisag unsa ang ilahang gitabi or unsa ang language ilang gi-speak, maka-feel sila nga gi-value sila. Ma-feel nila nga gi-respect nimo ang ilang lain-lain nga panabian, mura gina siya ways para maka-require ta or ma-aim na to ang unity in diversity where everyone is in peace. Okay, then thank you for listening to our discussion for today and goodbye. Thank you.